बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम रुबीना परवेज़ है। मैं APS जूनियर कैंपस सियालकोट से आपके साथ मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बहुत मज़े का काम करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि टीचर हमें ये क्या दिखा रही हैं। ये दुनिया का नक्शा है जिसमें से हम अपने मुल्क को तलाश करेंगे। पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। इसके हमसाये में ईरान, भारत, चाइना और रूस हैं। प्यारे बच्चों, गौर से देखें, ये पाकिस्तान का नक्शा है। नक्शे को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि आज हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को वाज़िया किया गया है। आपकी तीसरी जमात की दरसी किताब है। अब आप सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए और इन तस्वीर का जायज़ा लें। यह है पाकिस्तान का झंडा और इसमें कुछ और मशहूर मकामात भी दिखाए गए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारा अनुमान है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा प्यारा पाकिस्तान। मैं सबक की बुलंदखानी करूंगी, आप मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें और इस हफ्ते का काम करने के लिए आप अपने वालिदैन में से किसी से भी रहनुमाई लेंगे। जी तो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनुमान है मेरा प्यारा पाकिस्तान। आप मेरे साथ साथ सबक को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मेरे वतन का झंडा सब्ज़ और सफ़ेद है। सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ज़ाहिर करता है। इस पर चाँद और सितारा भी बना हुआ है। चाँद तरक्की और सितारा रोशनी की अलामत है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसके 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी मेरे मुल्क का हिस्सा हैं। आबादी के लिहाज से मेरे वतन का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। इसमें बड़े बड़े ज़रखेज़ मैदान हैं। इनमें तरह तरह की फसलें उगती हैं। सूबे में कई बड़े बड़े शहर हैं। लाहौर सूबे का सबसे बड़ा शहर है। सूबा सिंध मेरे वतन को समंदरी रास्तों से दूसरे मुल्कों से मिलाता है। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। आबादी के लिहाज से ये मेरे वतन का सबसे बड़ा शहर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी कराची में है। पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरत वादियाँ और कुदरती झीलें हैं। इसमें कागान, सवात और चतराल की खूबसूरत वादियाँ हैं। मशहूर दर्रा खैबर भी इसी सूबे में है। सूबे का सबसे बड़ा शहर पेशावर है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से मेरे वतन का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पहाड़ी ज़मीन होने की वजह से इसकी आबादी सब सूबों से कम है। कोयटा सूबे का सबसे बड़ा शहर है। ज़ियारत इस सूबे की मशहूर और ख़ूबसूरत जगह है। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ज़ियारत में गुजारे। बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में भी पाकिस्तान की एक अहम बंदरगाह है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और आपस में मिल जुल कर रहते हैं। अब आप सफ़ा 14, 15 और 16 पर दी गई मश्क हल करेंगे। आइए पहले सवाल की तरफ। आपने इसके ज़बानी जवाब देने हैं। जी, सवाल 1 है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? जी शाबाश, 4। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बहुत खूब, शाबाश, पंजाब। रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा होने के बावजूद बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में वाक़या है। जी शाबाश, अगर आपका जवाब यही है तो वेरी गुड। कौमी परचम का एहतराम कैसे करना चाहिए? जी हमें अपने परचम को सरनिगो नहीं होना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। क्या आपके भी यही ख्याल आते हैं? शाबाश। जी बच्चों, अब आपने सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 6 तक बहुत गौर और तवज्जो से सुनना है और इन सवालात को आपने अपनी कॉपी पर लिखना भी है। लिखने का तरीका ये मैं आपको बता दिया है। सफ़ा इस तरह आपने तैयार करना है। अनुमान लिखेंगे, यहाँ आपने तारीख लिखनी है जिस दिन आप काम करेंगे। इधर आपने दिन लिखना है, अनुमान इसकी जगह पे आप अनुमान लिखेंगे आपका। जैसे हमारा अनुमान है मेरा प्यारा पाकिस्तान। सवाल नंबर 2 से आपने शुरू करना है और सवाल नंबर 6 तक आपने इसी तरह ऑनवर्ड काम करना है। जी ये है सवाल नंबर 2। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें, 1, 2, 3 और 4। यहाँ आपने चारों सूबों के नाम लिखने हैं जो हमने अभी बुलंदखानी में पढ़े हैं, जैसे सबक में बताया गया है।
جی اگلا سوال سنیں، پاکستانی پرچم کے حوالے سے معلومات تحریر کریں، یہ کس کی علامت ہیں؟ سبز رنگ، سفید رنگ، چاند اور ستارہ۔ یہ آپ نے ابھی بلند خوانی میں پڑھا ہے، یہ ساری معلومات کیا ہیں؟ آپ ان کے جوابات کے لیے دوبارہ بلند خوانی کریں۔ اگلا سوال ہے جو بہت آسان ہے، یہ آپ بہت جلدی سے کر لیں گے۔ نئے لفظ بنائیں، جیسے پاکستان سے پاکستانی ہے، جاپان سے شاباش جاپانی، ایران سے ایرانی، چین سے شاباش چینی، شام سے شامی، عرب سے عربی، عراق سے عراقی۔ جی بچوں دیکھیں سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کو الٹ معنی والے الفاظ سے ملائیں۔ یہاں کچھ 2 کالم دیے ہوئے ہیں، آپ پہلا کالم پہلے غور سے پڑھیں، خوبصورت، بہادر، کم، اچھا۔ دوسرا کالم دیکھیں، بزدل، برا، بدصورت اور زیادہ۔ اب دیکھیں خوبصورت کو کس سے ملایا ہوا ہے؟ بدصورت۔ خوبصورت کا الٹ کیا ہے؟ بدصورت۔ اب بہادر کا الٹ کیا ہے؟ بزدل۔ کم زیادہ، اچھا برا۔ شاباش، امید ہے آپ کے بھی جواب یہی ہوں گے۔ جی اب ہے سوال نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے خالی جگہ پر کریں کس سے؟ کا، کی اور کے لگا کر۔ یہ بہت آسان ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو حل کرتے جائیں۔ لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، قائد اعظم ڈیش مزار کراچی میں ہے، کا شاباش۔ پنجاب ڈیش میدان زرخیز ہیں، شاباش۔ کے کراچی میں ملک ڈیش سب سے بڑی بندرگاہ ہے، کی شاباش۔ کاغان ڈیش وادی بہت خوبصورت ہے، کی شاباش۔ اب سوال نمبر 6 ہے، درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ یہ آپ نے جو بلند خوانی کی ہے اسی میں سے یہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، کچھ کو غلط لکھا ہوا ہے، کچھ کو صحیح لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اسی نشاندہی کرنی ہے کہ جو صحیح ہیں ان کے آگے ٹک لگا دیں، جو غلط ہیں ان کے آگے کراس لگا دیں۔ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ نے حل کرنا ہے۔ اب آگے لاسٹ میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے پاکستان کی خوبصورت وادیوں اور شہروں کی تصویریں اپنی نوٹ بک میں لگائیں۔ آپ نے ایک صفحہ تیار کرنا ہے، وہاں آپ نے خوبصورت تصویریں لگا دینی ہیں۔ جی اب آپ صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 پر اردو کی گنتی دی ہوئی ہے 1 سے 50 تک۔ اسی طرح آپ نے اپنا صفحہ تیار کرنا ہے، عنوان لکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے کالم بنا کر یہ گنتی 1 سے لے کے 50 تک لکھنی ہے۔ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا سیکھنا ہے۔ آخر میں ایک سوال دیا ہوا ہے بہت مزے کا، اس کو آپ کریں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ 36 سے لے کے 50 تک ڈاٹ بنائے ہوئے ہیں، ان ڈاٹ کو آپ نے ملا کے ایک تصویر بنا دینی ہے، پھر ان کے اندر آپ نے رنگ بھر دینے ہیں تو یہ خوبصورت تصویر بن جائے گی۔ جی بچوں اب آپ اپنا سلیبس ورک شیٹ نکال لیں، اس کی ورک شیٹ نمبر 1 کھولیں۔ ورک شیٹ نمبر 1 شاباش، اس میں تصویری کہانی دی گئی ہے۔ اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں اور پھر ان لفظوں کو پہلے پڑھنا سیکھیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ یہ لفظ پڑھیں، کیا لکھے ہوئے ہیں؟ دوپہر، بوڑھا، کسان، کھیت، بادشاہ، پھل، درختوں، ہمارے، بات، کھائیں۔ شاباش بچوں، آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھا ہے اور لفظوں کو بھی آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں 2 منٹ کے لیے اور ایک اچھی سی کہانی سوچیں، اور یہ جو میں نے آپ کو مائنڈ میپ بنا کر دیا ہے اس کو بھی آپ پڑھتے جائیں۔ درخت کون لگا رہا تھا، باغ میں کون آیا، بادشاہ نے کیا سوال کیا، بوڑھے نے کیا جواب دیا، بوڑھا کس کی خدمت کر رہا تھا اور بادشاہ اس کے جواب پر کیوں خوش ہوا۔ جب آپ یہ کہانی لکھ لیں، کہانی آپ نے لکھنی ہے 8 سے 10 سطروں کی۔ جب آپ کہانی لکھ لیں تو عنوان آپ نے خود اپنے پاس سے تخلیق کرنا ہے اور تجویز کرنا ہے۔ شاباش، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ نے خوبصورت اور سبق آموز کہانی سوچی ہوگی۔ آپ اس کہانی کو آپ لکھ لیں۔ یہ تیسرے ہفتے کی پلاننگ ہے، آپ نے یہ کام 1 ہفتے میں مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔